I was out on the road this weekend with my brother. Dice, esta semana anduve manejando junto con mi hermano. We went to Iowa, Fueron al estado de Iowa. and during the night we got to park and go to sleep, Dice, en la noche se estacionaron para dormir. and I just, try to use that time to read my word, Y estaba tratando de usar ese tiempo para leer la Biblia. and it's amazing how, you get to feel God's presence when we read the word. Dice, es maravilloso cómo llegamos a sentir la presencia de Dios cuando leemos la Biblia. A lot of times we just think coming to church is itself for Christianity. Muchas veces pensamos que solamente con venir a la iglesia eso es todo lo que significa ser cristiano. But the majority part of Christianity is communion with God. Pero la mayor parte del cristianismo es la comunión con Dios. I got a question for you guys. Tengo una pregunta para ustedes. Why are we called Christians? ¿Por qué nos llamamos cristianos? A lot of times, people are considered Christians because they go to church. Muchas personas se consideran cristianos porque van a la iglesia. Like, I'm a Christian. I go to church every Saturday or every Sunday. Yo soy cristiano, voy a la iglesia todos los sábados o domingos. And they go back home and forget about Christ. Y cuando regresan a casa se olvidan completamente de Jesús. Maybe as soon as they walk out the door. A veces a lo mejor hasta saliendo de la puerta de la iglesia. Christianity is more than just coming to church once in a while. Pero ser cristiano es mucho más que venir a la iglesia de vez en cuando. It's more than religion. Es mucho más que una religión. It's a lifestyle. Es un estilo de vida. And what better way than to have an intimate relationship with God? Y qué mejor forma que tener una relación íntima con Dios. Christianity is about having an intimate relationship with our Lord, with our Father. De eso se trata el cristianismo, de tener una relación íntima con Dios Padre y con su Hijo. With the Creator. Con el Creador. Relationship is the substance of Christianity. La relación es la sustancia del cristianismo. I want to read to you the definition of relationship. Les voy a leer la definición de lo que es una relación. The way in which two or more concepts, objects, or people are connected. Es la forma en que dos objetos o personas están conectadas. Or the state of being connected. O en un estado de estar en conexión. How many of us stay connected with God every day? ¿Cuántos de nosotros tenemos esa conexión con Dios todos los días? It's about staying connected with Him every day, not just on Saturdays. Eso es lo que deberíamos estar conectados a Dios todos los días y no nada más los fines de semana. Why did God create us? ¿Cuál fue el propósito de que Dios nos creara? He wanted to have a relationship with us. Es porque Él quería tener una relación con nosotros. Not just some friendship relationship. No solamente una relación de amigos. He wants to have a intimate relationship with His creation. Pero Él quiere tener una relación íntima con su creación. To me, God is the definition of love. Para mí, Dios es la definición del amor. And by staying connected to Him, y al permanecer conectado a Él, we can represent His love. Nosotros podemos representar ese amor. And although mankind have corrupted love, the word or the definition of love, nadie ha podido definir. El mundo corrompió la definición de. El mundo corrompió la definición de ese amor. They turned it into selfish ambitions. A través de sus ambiciones egoístas. But God, He intended for us to have an intimate relationship with Him. Pero Dios trató de que nosotros tuviéramos una relación íntima con Él. Ever since the beginning. Desde el principio. When He created Adam and Eve. Cuando creó a Adán y Eva. We could see in Genesis that He would walk amongst the mists.
Podemos ver en el libro de Génesis cómo él se paseaba en medio del huerto, looking for Adam and Eve. buscando a Adán y a Eva. He wanted to be with them. Él quería estar con ellos, But then sin came in, pero después entró el pecado and men started running away from God. y empezaron ellos a alejarse de Dios. You know, relationship is the purpose for Jesus' sacrifice. La relación, tener esa relación fue el propósito del sacrificio de Jesús. You know, that's what made him crucify, or made him get crucified, because he loved us and wanted us to go back to the Father. Y esa es la razón por la que lo crucificaron, porque su propósito al venir era que nosotros volviéramos a tener esa relación con el Padre. You know, this year is going to be me and my wife's 10-year anniversary. Este año mi esposa y yo vamos a cumplir 10 años de matrimonio. You know, and still, our relationship, you know, my relationship with her, it's a mystery. Y todavía mi relación con ella es un misterio. No, I still get to know her every day. Todavía la sigo conociendo cada día. You know, every day I learn of who she is Cada día aprendo quién es ella and how to love her more. y aprendo cómo amarla mejor. You know, with my testimony, you know, I was the total opposite. Yo con mi testimonio yo soy todo lo opuesto. You know, all I wanted in our relationship was me. Todo lo que yo quería en una relación era solamente yo, You know, my own pleasures. mis propios placeres. You know, and I stopped having that love for my wife. Y empecé a dejar de amar a mi esposa. You know, I stopped, you know, having that, you know, that first love, when you first fall in love. Yo empecé a dejar que se enfriara ese primer amor You know, it started fading away. y se empezó a desvanecerse. And I believe that's the cause of many marriages today. Y pienso que esa es la causa de que muchos matrimonios el día de hoy To become, you know, get a divorce. se lleguen al divorcio. But I started praying to God, so I got more closer to God. Pero fue en ese punto que empecé a orar más a Dios, a acercarme más a Él. I told God to give me that fire for my wife, that, you know, that to bring back that first love. Y le pedí al Señor que me diera ese fuego, esa pasión para amar a mi esposa como lo hacía al You know, principio. we had a lot of struggles, Teníamos muchas luchas, but God started, you know, bringing me back that first love. pero Dios empezó a traer de regreso ese primer amor And it a mi wasn't vida. just that fleshly love that I first had for her. Y no era solamente ese amor carnal que yo tenía al principio. You know, it was a godly love for her. Era un amor piadoso de Dios para ella. You know, the Bible uses the metaphor of marriages, of marriage, La Biblia usa esa metáfora del matrimonio to draw a picture of the relationship between the creation and God. para ilustrarnos la relación entre Dios y nosotros. You know, and I think this really captures the intimacy that we're supposed to have with God. Y realmente captura la idea de esa relación íntima que nosotros debiéramos tener con Dios. No, every day we discover more of God, of who He is. Cada día descubrimos más acerca de Dios y quién es Él. You know, more of how He loves us, Y aprendemos más de cómo Él nos ama. but better yet, of more how we can love Him. Y también de cómo nosotros podemos amarlo mejor a Él. You know, we also start losing that fire for God. A veces también empezamos nosotros a perder esa pasión, ese amor por Dios. You know, a lot of times we're doing good in life, A veces nos va bien en nuestra vida and we stop focusing on God. y cambiamos el enfoque, quitamos el enfoque de Dios. I want to read a verse. Quiero leer un verso It'd be the book of Ephesians, en el libro de Efesios, chapter 5, capítulo 5, verses 25 through 27. del 25 al 27. Y creo que aquí va a estar en la pantalla, en español. I'm sorry, I'll be reading the Amplified version.
Va a leer él una versión diferente que es la Biblia amplificada, pero aquí está en español. Husbands, love your wives. Seek the highest good for her and surround her with a caring, unselfish love. Just as Christ also loved the church and gave himself up for her, so that he might sanctify the church, having cleansed her by the washing of water with the word of God, so that in turn he might present the church to himself in glorious splendor, without spot or wrinkle or any such thing, but that she would be holy, set apart for God, and blameless. Amén. So how do we become more intimate with God? Entonces yo pregunto, ¿cómo podríamos tener esa intimidad con Dios? We stay connected to him. ¿Cómo podemos mantenernos conectados con Él? One other very important thing is to read scripture on our own. Una de las formas es que nosotros nos propongamos leer las Escrituras. Knowing God, what God has said, is the first step in becoming indestructible. Conocer a Dios y conocer lo que Él nos dice es una forma de buscar esa durabilidad. But it's very important that we protect our hearts Y es muy importante que nosotros protejamos nuestro corazón when responding to scripture's necessities. cuando respondemos a las necesidades de las Escrituras. It can easily cause some of us to study the word out of obligation. Muy fácil podemos nosotros empezar a estudiar las Escrituras por una obligación, Instead of passion. en lugar de que sea una pasión, un deseo. All relationships have their ups and downs. Todas las relaciones tienen altibajos, Mountains and valleys. tienen montañas, tienen valles, And even our relationship with God. incluyendo nuestra relación con Dios. The measure of our relationship with God Pero la medida de nuestra relación con Dios is not whether we have mountains or valleys. no es si tenemos montañas o valles, It's what we're going to do when we find ourselves in the valleys. es lo que vamos a hacer nosotros cuando nos encontremos en esos valles. I used to really dislike to read. Antes no me gustaba leer para nada. In school, En la escuela, I would cheat and tell the teacher, yeah, I read the book. dice yo antes hacía trampa en la escuela mintiendo, diciendo, sí, ya leí ese libro. Probably throughout my whole school, years, I only read a max of 2 books. Dice, yo creo que durante todos mis años de estudiante quizás leí 2 libros, From beginning to end. de principio a fin. And even after graduating, I still didn't want to read. Y aún después de que me gradué, tampoco no quería leer. And then I came close to God, Y de- received God, Y después me acerqué al Señor and it was a struggle to read the Bible. y realmente era una lucha para mí leer la Biblia. I was like, there's no pictures in it. Yo decía, aquí no hay fotos, no hay dibujitos. But slowly I started, reading a verse here and there. Pero poco a poco empecé a leer uno que otro verso And started praying for God to help me. y empecé a orar al Señor para que me ayudara. And he slowly started giving me that passion to read. Y Él poco a poco me empezó a dar esa pasión para leer. So if reading the Bible is boring and stale for you, Y a veces pensamos que leer la Biblia es aburrido. let's make it our passion. Vamos a hacer lo que sea una pasión para For nosotros. God's word to be more important. Y para que la palabra de Dios sea lo más importante en nuestra vida. Let's try to make it a passion to read the word. Vamos a hacer que sea algo muy atractivo leer la palabra de Dios. Even if it's just a verse, Aunque sea un verso. because it's not about how many verses we read in a day. Porque no se trata de a ver cuántos versos leímos en un día. It's about reading the word so we can get to know God more. Se trata de leer la palabra para conocer más de Dios. It's about
reading and reflecting our lives in the Word. Es leer y reflexionar en nuestra propia vida al momento de que vamos leyendo la Biblia. I can say that the Bible should be a mirror Yo digo que la Biblia debería ser ese espejo for our own lives. de nuestras propias vidas, How we live our lives. de cómo vivimos nuestras vidas. So I ask you, if you struggle to read the Word, just ask God. Y yo les quiero decir que si ustedes están luchando para leer la Biblia, hay que pedirle a Dios, He'll give you that passion. pedirle que le dé esa pasión para leerla. And I promise that by asking God, He will start shifting our hearts. Y yo les aseguro que si nosotros empezamos a pedirle a Dios, Él va a empezar a cambiar nuestros corazones. And you feel that you might be Para far que from God. no importa si quizás ustedes se sienten alejados de Dios And maybe don't want to ask Him. y quizás no quieren preguntarle eso. You could come up to one of us. To me personally, I wouldn't mind praying over you. Ustedes si gustan pueden acercarse a cualquiera de nosotros o hacia mí, hacia Jorge, y yo voy a orar por ustedes para que el Señor les dé esa pasión. Me and my wife, Rosa and Tom, are in the part of our prayer team. Él, Anaí, Rosy y Tom son parte de ese grupo de oración. And not just reading the Word, but with anything. Y no solamente para leer la Biblia, sino para cualquier situación que ustedes tengan. Me personally, I don't like when churches judge people. A mí no me gusta cuando las iglesias juzgan a las personas Because of the struggles. por las luchas que uno está teniendo. We all had our struggles. Todos tenemos luchas. And I've seen many non-believers out there that run away from church. Y yo veo muchos que no son creyentes que se han alejado de las iglesias. That's one of the main reasons is because they were struggling, and instead of helping them, Y una de las razones es porque estando en la iglesia estaban luchando y la gente en lugar de ayudarlos, they judged them. los juzgaron. We as a church are here to help each other. Aquí somos una iglesia donde tenemos la disposición de ayudarnos unos a otros. If I'm struggling, Y I want to come to one of you guys. Si yo estoy luchando, yo quiero venir a cualquiera de ustedes por ayuda. Confidence that you guys will pray for me. Quiero venir con esa confianza de que ustedes van a orar por mí. And those believers that run away from church, they just don't run away from church, they stop believing in God. Las personas que se van de la iglesia, no solamente se van de la iglesia, sino que dejan de creer en Dios. So let's have that confidence to come to God Vamos a tener esa confianza de venir hacia Dios and give Him our struggles. y entregarle nuestras luchas. Trust me, God will help us. Confiar en que Dios nos va a ayudar, Every time we ask Him, He always helps us. porque cada vez que nosotros le pedimos ayuda, Él nos ayuda. Though a lot of times, we might not think He's there. Aunque quizás muchas veces podemos sentir o pensar que no está ahí. So when we read, I ask you, maybe read until you find a verse that really touches you. Les quiero sugerir que lean la Biblia y encuentren un verso que realmente toque su corazón. And carry that verse with you everywhere you go. Y ustedes hagan suyo ese verso a donde quiera que vayan. For the rest of the day. El resto del día. And a lot of times, I'll start reading a chapter and just read that same chapter over and over. Muchas veces empiezo a leer un capítulo y me sigo leyendo ese mismo capítulo una y otra vez. Even for days. A veces hasta por días. A lot of times, because I didn't understand it. Muchas veces, quizá porque no lo entendí, But every time I ask God to give me, an understanding, pero cada vez le pido a Dios que abra mi entendimiento. He will. Y Él lo hace. Who better
to ask than to the author of the book. ¿Qué mejor forma que preguntar al autor de ese libro? All we need to do is ask. Todo lo que tenemos que hacer es pedirle, God is always speaking to us. porque Dios siempre está hablándonos. The word of God is living. Saben, ustedes, la palabra de Dios es viva We don't have to go far to find the life in it. y no tenemos que leer mucho para darnos cuenta que hay vida en la Biblia. I want to read 1 Peter Voy a leer Primera de Pedro, chapter 1, capítulo 1, verses 22 through 25. los versos 22 al 25. Primera de Pedro. Primera de Pedro 1 del 22 al 25. Since by your obedience to the truth you have purified yourselves for a sincere love of the believers, see that you love one another from the heart, always unselfishly seeking the best for one another. For you have been born again, that is, reborn from above, spiritually transformed, renewed and set apart for his purpose, not of seed which is perishable, but from that which is imperishable and immortal. That is, through the living and everlasting word of God. For all flesh is like grass, and all its glory like the flower of grass. The grass withers and the flower falls off, but the word of the Lord endures forever. And this is the word, the good news of salvation, which was preached to you. Amén. Let's turn to 2 Timothy Vamos a leer Segunda de Timoteo, chapter 3, capítulo 3, verse 16 through 17. versos 16 y 17. All scripture is God-breathed, given by divine inspiration, and is profitable for instruction, for conviction of sin, for correction of error, and restoration to obedience, for training in righteousness, learning to live in conformity to God's will, both publicly and privately, behaving honorably with personal integrity and moral courage, so that the man of God may be complete and proficient, outfitted and thoroughly equipped for every good work. Amén. Amén. Staying connected with God is very important. Estar en conexión con Dios es muy importante. Another step with intimacy with God. Es un paso más a lograr esa intimidad con Dios. One more step will be to stay connected, or one more step would be to stay, communicating with God and communication. Otro paso sería estar en constante comunicación con Dios. Just like in marriage, Así como en el matrimonio. communication is key. La comunicación es clave en el matrimonio. So I believe prayer Y yo creo que la oración is very crucial es crucial in our relationship with God. en nuestra relación con Dios. I advise that we stay praying and stay in prayer. Eh, I advise o you guys, les aconsejo que nos mantengamos en oración. whether we're on our room by ourselves, Ya sea que estemos en nuestro propio cuarto en privado or driving, o cuando vamos manejando, stay connected with God through prayer. hay que estar en conexión con Dios a través de la oración. Communication is the lifeblood of any relationship. La comunicación es la savia que da vida a cualquier tipo de relación. With communication, we can build true connection. A través de la comunicación edificamos conexiones. And prayer is nothing more than communicating with God. Y la oración no es otra cosa más que comunicarnos con Dios. Prayer is not a wish list that we bring to God. La oración no es
una lista de deseos o de cosas que queremos que le traemos a Dios. No, it's communicating with Him. Es comunicarnos con Él. I do believe in miracles. Yo I've seen many creo, of them. yo creo en milagros porque he visto muchos. But prayer is not about seeing a miracle or wanting to see a miracle. Pero la oración no se trata nada más de querer ver un milagro. No, prayer is more about staying in touch with God. No, la oración es estar en contacto con Dios. It's communication with God. Es la comunicación con Dios. No, we talk to God as if He's here. A lot of times I used to, say, "Oh God, help me," but His presence is with us. Muchas veces nos comunicamos con Dios y pensamos que Él está lejos, pero Él está aquí cerca de nosotros. And I can't think of anything more lovable than God actually listening to us. Y no puedo pensar de otra cosa más hermosa que Dios escuchándonos a nosotros. God wants to talk with us. Y de pensar que Dios quiere hablarnos. Not just for us to talk to Him, but just having that silent moment and allowing Him to speak to us. Y no solamente para que Él nos esté escuchando a nosotros, pero tener esos momentos de silencio para que nosotros lo escuchemos a Él. So I ask, just whenever you're feeling down, ask God. Así, Talk to Him. yo les sugiero, les invito a que cuando ustedes se sientan tristes, desanimados, hablen con Dios, búsquenlo. Prayer connects us to the reality of God. La oración nos conecta con la realidad de Dios. It familiarizes us with His character, Nos hace sentirnos familiarizados con su carácter, with His intentions and thoughts. con sus intenciones, con sus pensamientos. And it helps us experience His presence during, trouble and pain. Nos ayuda a experimentar su presencia cuando estamos atravesando momentos difíciles y dolorosos. Through prayer, we can really feel His presence A través de la oración realmente sentimos la presencia de Dios and His peace. y su paz. It builds that foundation of identity. Él edifica ese fundamento de nuestra identidad. Prayer is the familiarity with God's nature. Por medio de la oración nos familiarizamos con la naturaleza de Dios, That comes from a lifestyle of prayer that makes us indestructible. que viene de esa naturaleza de estar conectados con Dios, lo que nos hace a nosotros ser fuertes. I want to read 1 John chapter 5, Quiero leer Primera de Juan, capítulo 5, verses 14 and 15. versos 14 y 15. This is the remarkable degree of confidence which we as believers are entitled to have. We as believers are entitled to have before Him. That is, if we ask anything according to His will, that is consistent with His plan and purpose, He hears us. And if we know for a fact, as indeed we do, that He hears and listens to us in whatever we ask, we also know with settled and absolute knowledge that we have granted to us the requests which we have asked from Him. Amén. Isn't it amazing that, we can go to the King of Kings ¿No es maravilloso que podemos ir con el Rey de Reyes and talk to Him, y hablar con Él face to face? cara a cara? I mean, how hard is it to go even talk to somebody with authority? Simplemente, qué tan difícil es ir a hablar, poder hablar con alguien que esté en una posición de Just autoridad. maybe some famous person, O a lo mejor una persona famosa. but we get that, that intimacy that we can have with the King of Kings, the creator of this world, of Pero, this universe. pero sí podemos tener esa intimidad, esa relación con el Rey de Reyes, con el Creador de este universo. So it really helps us it really helps me, every time I feel down. Realmente para mí siempre me ayuda cuando me siento desanimado.
Just to think that I can go up to the Lord Solamente de saber que puedo ir con el Señor and know that He's there waiting for me y saber que Él está ahí esperándome with His arms wide open. con sus brazos abiertos. I wanted to read a Psalms. Quiero leer un verso de Salmos, It's chapter 39. capítulo 39. Salmos 39. Oh, no, sorry, Psalms 139. Perdón, Salmos 139. I'm just going to go ahead and read the whole chapter. Voy a leer todo el capítulo. Oh Lord, you have searched me thoroughly and have known me. You know when I sit down and when I rise up, my entire life, everything I do. You understand my thought from afar. You scrutinize my path and my lying down, and you are intimately acquainted with all my ways. Even before there is a word in my tongue, still unspoken, behold, O Lord, you know it all. You have enclosed me behind and before, and you have placed your hand upon me. Such infinite knowledge is too wonderful for me. It is too high above me. I cannot reach it. Where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? If I ascend to heaven, you are there. If I make my bed in Sheol, the netherworld, the place of the dead, behold, you are there. If I take the wings of the dawn, if I dwell in the remotest part of the sea, even there your hand will lead me, and your right hand will take hold of me. If I say, surely the darkness will cover me, and the night will be the only light around me, even the darkness is not dark to you, and conceals nothing from you. But the night shines as bright as the day. Darkness and light are alike to you. For you formed my innermost parts. You knit me together in my mother's womb. I will give thanks and praise to you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, and my soul knows it very well. My frame was not hidden from you when I was being formed in secret and intricately and skillfully formed, as if embroidered with many colors in the depths of the earth. Your eyes have seen my unformed substance, and in your book were all written the days that were appointed for me, when as yet there was not one of them even taking shape. How precious also are your thoughts to me, O God! How vast is the sum of them! If I could count them, they would outnumber the sand. When I awake, I am still with you. Oh, that you would kill the wicked, O God! Go away from me, therefore, men of bloodshed, for they speak against you wickedly. Your enemies take your name in vain. Do I not hate those who hate you, O Lord? And do I not loathe those who rise up against you? I hate them with perfect and utmost hatred. They have become my enemies. Search me thoroughly, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts, and see if there is any wicked or hurtful way in me, and lead me in the everlasting way. Amen. Amén. No. A lot of times I used to run away from God, Muchas veces yo me alejaba de Dios, thinking I could hide from Him. pensando que podía esconderme de Él, No, but He always found me. pero siempre me encontraba. He knew where I was. Él sabía dónde yo estaba. No, my prayer is that He searches each one of our hearts. Mi oración es que Él escudriñe cada uno de nuestros corazones That lights me on fire y for Him. que nuestra vida se encienda en esa pasión por Él. You know, that the fire of the Lord will fall upon us, burning every blemish
Que el fuego del Señor descienda sobre nosotros y queme todo eso que está manchado, all this impurity. toda esa impureza. I used to think I want to run like if I was on fire. If I got set up on fire, I wouldn't care what people thought. I would start running, right? Si me encendieran en fuego, yo estaría corriendo como loco y nadie se daría, no me importaría lo que las personas pensaran. So I want to be on fire for God, Así es que así quiero estar con ese fuego por el Señor, not thinking what people have to say. sin pensar lo que la gente va a decir. You know, go out and talk to people, pray for them. Quiero salir y hablar con las personas y orar por las personas Just let them know that God does love them, y decirles que Dios los ama, that God wants them to repent. que Dios quiere que se arrepientan. I want to read one last verse. Quiero leer este último verso, It is Acts chapter 4, verse 13. Hechos capítulo 4, verso 13. When they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished and they took note that these men had been with Jesus. Amén. So I ask that we stay connected with God. Así es que yo les quiero pedir que ustedes se mantengan conectados a Dios, You know, that we're so close to Him, like Peter and John. que seamos tan cercanos a Él como lo estaban Pedro y Juan. They were unschooled. Ellos no eran gente que estaba preparada académicamente, You know, even Jesus wasn't there anymore with them. pero aún cuando Jesús ya no estaba con ellos, People were able to see that they were with Jesus. la gente podría ver que ellos habían estado con Jesús. So let us stay in communion with God Así que vamos a permanecer en comunión con Dios every day, not just this April. cada día y no solamente en esta fecha que se acerca en abril. No, let's stay in communion so that people can see that we were with Jesus. Vamos a estar en comunión para que la gente pueda ver que estábamos nosotros en comunión con And Jesús that Jesus is with us. y de everywhere que we go. Jesús está con nosotros a donde quiera que vayamos. So I want to finish with prayer. Quiero terminar con una oración. Dear Heavenly Father, we thank you, Lord, Padre Celestial, te damos gracias for knowing our hearts por conocer nuestro corazón and for touching our hearts, Lord, today. y por tocar nuestros corazones este día, Señor. I pray, Father, that you will set us on fire, Lord, for you. Te pedimos, Señor, que tú nos des ese fuego para tener esa pasión por ti, Padre. Lord, I ask that you send down your Holy Spirit and fire, Father God. Te pido que tú envíes tu Espíritu Santo y que nos encienda, Señor. Father God, we pray, Lord, that you walk with us, Lord, and show us, Padre, te pedimos que tú camines con nosotros y tú nos enseñes, that you show us the path, Lord, that we have to take, que nos enseñes el camino que debemos seguir. that you will rebuke the enemy, Father God, from our brothers and sisters. Que tú reprendas al enemigo, Señor, que está atacando a nuestros hermanos y hermanas. May your presence be felt among them, Lord. Y que tu presencia se sienta entre nosotros, Padre. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Thank you, guys.